The Palm, 3 or 4 BHK luxury villas at Thevim, North Goa, starting from rupees 1 crore 35 lakhs. Terms and conditions apply. Nowhere होईना की or they are not looking after the crop, so ते मरून पडले सगळे अर्ध झाडा कोणेच नवे ते आमचे साहेबांचे काम म्हणतात ते अभी सर अभी सीएम साहब ने लास्ट मीटिंग में सजेस्ट किया है तो हमने ऑप्शन में कंडीशन डाला है सर कि 3 इयर्स के लिए देंगे उनको और एवरी ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट सीडलिंग देंगे सो दैट वो अपना लगाए वहाँ पे एंड इफ दे डू इट देन अनदर 3 इयर्स उनको देंगे ऑन द सेम कॉस्ट सो दैट उनका कॉस्ट भी नहीं बढ़े और दे टेक केयर सो वर्षाचे आम्ही दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कित्याक वी स्टार्टेड क्लीनिंग अप द प्लांटेशन्स कित्याक सगळे जाल्ले और सो फक्त 200 हेक्टेयर्स पर हाँ 200 पर हेक्टेयर हम लगाते हैं पौधे जो है बट अभी क्लीनिंग से 200 हेक्टेयर्स का हुआ आज मॅडम दिव्या राणे आमची आमदार तशीच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन केम विथ अ न्यू आयडिया अ थॉट वीच गोंयांक जाय पडटा टुरिजम आमी जेन्ना फुडें वता तेन्ना गोंयचें अस्तित्व कशें शोकेस करप कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशन्स हे आमी हाचेर उलयत आसा सो आज आमचे आमदार आज हांगा येवन शी हेज कम विथ द कन्सेप्ट ऑफ हाव टू टेक कॅजू अहेड जरी आमी म्हणटा काजूचे बी कॅजू नट is something what we are having in Goa in different forms with the whole world needs to understand it ताजे प्रोडक्ट्स कितें आसा बाय प्रोडक्ट्स कितें आसा what how do we do with कॅजू नटाचो ते फळाचो कसो वापर जाता आनी तो वापर जगभर करून how do we include it with tourism is what on a collaborative manner we have discussed today. CII is already partnering them in terms of their thoughts so तांणी तांचे विचार प्रपोजल आतां धाडून we'll need to say how to take it ahead. February in Sumar they want to have a precursor. I think by Divya will talk more on it. In May, April, May they want to have the event, which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता उर्राक जाता फेणी जाता how we have these thoughts going about the whole world is to see. And for that, how tourism can be incorporated in that part is what we are trying to be on an inclusive model. Goa Forest Development Corporation Chairman by Divya has taken the front footer. She has taken it, and we are here as Goa Tourism along with our chairman Bam Ganesh Gaonkar. We have had a meeting, understood what they have, and we are ready to support their ideas to ensure that as tourism we are able to showcase the product. And as Forest Corporation, we are able to showcase the Kaju nut to the whole world, the utility, the Kaju fruit and its usage. So, ह्या येता वर्साक आमी तो इनकॉर्पोरेट करून आमच्या कॅलेंडरान समज घेतलो जाल्यार वील बी एबल टू रीच आउट और आवर आउटरीच टू नॅशनली एंड इंटरनॅशनल टुरिस्ट वील बी देयर एज अ फेस्टिवल ऑफ कॅजूज इन द मंथ ऑफ एप्रिल वीच दे हॅव प्रपोज्ड एंड वी वील बी सपोर्टिंग दॅम. बाब गणेश आनी हांवें तांचे कडेन डिस्कस केला आनी फुडले पार्ट तांणी एकदां प्रपोजल धाडलो की फुडलीं पावलां आमी घेतले. GTDC chairman with our request की this is आमची आयडिया आसा वी वॉन्ट टू हॅव अ कॅजू फेस्टिवल म्हणून आतां गोंया GTDC हॅज लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स इन द इयर कितें ग्रेप एस्कपेड आनी हें तें सो वी थॉट वी वील हॅव कॅजू फेस्टिवल शोकेसिंग ओन्ली कॅजू म्हणल्यार तातूंत कितें फ्रॉम स्टार्टींग फ्रॉम काजू ताजो द होल प्रोसेस की कॅजूची फेणी कशी जाता लायक स्टार्टींग फ्रॉम लायक थंय वील हॅव लायक अ इव्हेंट लायक स्टॉम्पिंग म्हणटा तशें म्हणल्यार कॅजू माडोवन ताजो ज्यूस काडपाक जस्ट लायक अ फन इव्हेंट ताजो निरो जाता मागीर निऱ्याचो उर्राक कसो जाता उर्राचो फेणी कशी जाता हे भायल्या लोकांक खबर ना आमच्या लोकांक खबर आसा पण हे टुरिस्टांक खबर ना सो हे प्रोसेस कसो जाता थंय आमी आमचे काजू आमचे लोकल काजू कशे आमी भाजून कशे खातात एक्चुली लोकली गांवांनी तें दाखोवपाक की कशे काजू थंय ते तुका दुकानांनी गेल्यार ते तुमकां तशें मेळनात आनी ताजी टेस्ट एकदम वेगळी आसता सो ते कशे लोकली कशें जाता सो तो प्रोसेस ताजे भायर जे कॅजूचे फेणीचे जे वेगळे वेगळे पळय ड्रिंक्स बनयतात कॅजूचे वेगळे वेगळे अलायड प्रोडक्ट्स आसता कॅजू फ्रूट वेगळे वेगळे शेफ्स टॉप शेफ्स यूज करतात जेवणांनी आनी आमकां आमी येवजूंक वचूंक शकपाना की हे कॅजूचे अमके अमके अशे डिशीज जाता कॅजूचे अमके बाय प्रोडक्ट्स जाता कॅजू बटर जाता कॅजू जॅम जाता ड्रिंक जाता हे आमकां खबर पसून ना सो दीस नीड्स टू बी promoted. So this is what we are trying to do in this Kaju festival and have like a 2-day event.
आम्ही पहिली एक प्रिकर्सर इव्हेंट वी विल डू विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन फेब्रुवारी and with all our CII, GFDC and GT and tourism department with all the stakeholders. So ये promote करता है. From then on एक महीना भर then the main event will be in April. So महीना भर then all the top the bartenders and the top restaurants हांगा they will have like Caju in their restaurants. See Cajuचे वेगळे वेगळे products, Cajuचे वेगळे वेगळे dishes, all that they will. So it is basically to promote Caju and hopefully it will be a success and it will be on the tourism calendar तांचो पळय आसता न्ही that it will be like a annual event अशें जावपा जाय की it should be in the tourism calendar event every year. So that is the whole idea. So ताजे खातीर meeting wanted to request tourism department पळयात आमची GFDC म्हणटा ते एक्चुली कॅजू कॉर्पोरेशन. सो हांव जेन्ना टेक ओवर केलें एज चेअरमॅन सो म्हाका दिसून आयलें की जे कॅजू आमच्या गोंय राज्यांत तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यांत कॅजू प्रोड्यूस जायना. सो कित्या खातीर की इतले वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय, नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय, प्लांटेशन्स ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना. सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केला आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक. जितले आमचे कडेन फंड्स आसा ते आमी घेतला. अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या, नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या आनी ताज्या भायर आमी लायक जे कशे सपोर्ट जाय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते आमी नवे पद्दतीन सुरू केला तांकां सपोर्ट दिवपाक. की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 years जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅजूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय. कित्याक आमी कॅश क्रॉप म्हणटा गोंयचो कॅजू, पण एक्चुली आमी तर पळोवपाक गेल्यार इंडेक्साक महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला इज फार अहेड ऑफ कॅजू आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅजू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका. सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की वी शूड बी सेल्फ सफिशियंट आनी वी शूड बी एबल टू एक्सपोर्ट. आनी इतलो आसपाक जाय की आतां वी हॅव स्पोकन अबावट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट कॅजू फ्रॉम अदर कंट्रीज लायक दॅट. आनी कित्याक हो बेनिफीट कोणाक जातलो? आमच्या फार्मर्सांक जातलो. फाल्यां तर आमचें प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमच्या फार्मर्सांक जातलो. सो बेजीक आयडिया इज टू प्रमोट कॅजू बिकॉज इट इज अवर कॅजू फेणी इज अवर हेरिटेज ड्रिंक, आमचो गोवन कल्चर. सो हे कशे भशेन प्रमोट जावपाक जाय. इट इज लायक आमी फेणीक GI टॅग दिल्लें आसा पण तितली प्रमोट जायना फेणी. आतां फाल्यांत आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता थंय तर इफ फेणी स्टार्ट्स गेटींग सोल्ड देर इट वील रीच एवरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ताजो फायदो कोणाक जातलो? आमच्या फार्मरांक जातलो, जे पळय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा, फार्मर्स म्हणा रोयता. फाल्यां प्रोडक्शन तर वाडलें, बेनिफीट आमच्या लोकल फार्मरांक जातलो. तेय फुडें सरतले कॅजू ग्रो करपाक आनी उत्पन्न वाडोवपाक. सो आमी ठरयलें की एक कॅजू फेस्टिवल करया जस्ट टू प्रमोट कॅजू. सो वी अप्रोच्ड अलॉंग, वी हॅड अ मिटींग फाटल्या दिसांनी विथ CII. सो दे आर द क्रिएटीव हेड म्हणटा तशे बिझनेस हेड, तांणी स्टेक होल्डर्स हाडल्या आनी आवर्स इज द कॅजू कॉर्पोरेशन. सो ही प्रोसेस कसो जाता थंय आमी आमचे काजू, आमचे लोकल काजू कशे आमी भाजून कशे खातात एक्चुली लोकली गांवांनी तें दाखोवपाक की कशे काजू थंय ते तुका दुकानांनी गेल्यार ते तुमकां तशें मेळनात आनी ताजी टेस्ट एकदम वेगळी आसता. सो ते कशे लोकली कशे जाता. सो तो प्रोसेस ताज्या भायर जे कॅजूचे फेणीचे जे वेगळे वेगळे पळय ड्रिंक्स बनयतात, कॅजूचे वेगळे वेगळे अलायड प्रोडक्ट्स आसता, कॅजू फ्रूट वेगळे वेगळे शेफ्स, टॉप शेफ्स यूज करतात जेवणांनी. आनी आमकां आमी येवजू पसून शकपाना की हे कॅजूचे अमके अशे डिशीज जाता, कॅजूचे अमके बाय प्रोडक्ट्स जाता, कॅजू बटर जाता, कॅजू जॅम जाता, ड्रिंक जाता, हें आमकां खबर पसून ना. सो दीस नीड्स टू बी प्रमोटेड. So this is what we are trying to do in this Caju festival and have like a 2-day event. आम्ही पहिली एक प्रिकर्सर इव्हेंट वी विल डू विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन फेब्रुवारी
and with all our CII, GFDC and GT and tourism department, with all the stakeholders. So promote करपाक from then on एक महीनोभर then the main event will be in April. So महीनोभर then all the top the bartenders and the top restaurants they will have like Caju in their restaurants. See Cajuचे वेगळे products, Cajuचे वेगळे dishes, all that they will. So it is basically to promote Caju, and hopefully it will be a success. And it will be on the tourism calendar तांचो पळय आसता न्ही, that it will be like a annual event. अशें जावपा जाय की it should be in the tourism calendar event every year. So that is the whole idea. So ताजे खातीर meeting wanted to request tourism department to have their association with us. We will be the precursor, and April mid-April आमी सद्याक अशें योजिला की we'll have the thing, because that is the time you can't delay it also. कित्याक उराक म्हणा फेणी म्हणा तोच time आसा, because if the tourists have to enjoy the drinks and what is the thing, अमके April May पर्यंतच मेळटा. So we will ask the other all the top restaurant holders, the bartender, they are all on board, because आमची जेन्ना CII बरोबर meeting जाली, when all stakeholders बरोबर जाली, तेन्ना they were all there for the meeting, and they all showed a lot of interest for this. So venue been mostly it will be in the art park in Panjim. Yeah, and we will do some like satellite events in the art park in Porvorim. Honorable Tourism Minister's constituency, the art park asa. So some events we will do there, but most of the events we will do in the art park in Panjim. It comes under forest department. पळयात आमची GFDC म्हणटा ते एक्चुअली कॅजू कॉर्पोरेशन. सो हांव जेन्ना टेक ओवर केलें एज चेअरमॅन, सो म्हाका दिसून आयलें की जे कॅजू आमच्या गोंय राज्यान तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यान कॅजू प्रोड्यूस जायना. सो कित्या खातीर की इतली वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय, नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय, प्लांटेशन्स ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना. सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केलां आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक. जितले आमचे कडेन फंड्स आसा ते आमी घेतला. अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या, नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या. आनी ताज्या भायर आमी म्हणल्यार जे कशे सपोर्ट जाय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते आमी नवे पद्दतीन सुरू केलां तांकां सपोर्ट दिवपाक. की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 years जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅजूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय. कित्याक आमी कॅश क्रॉप म्हणटा गोंयचो कॅजू, पण एक्चुली आमी तर पळोवपाक गेल्यार इंडेक्साक महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला इज फार अहेड ऑफ कॅजू, आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅजू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका. सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की वी शूड बी सेल्फ सफिशियंट आनी वी शूड बी एबल टू एक्सपोर्ट. आनी इतलो आसपाक जाय की आतां वी हॅव स्पोकन अबावट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट कॅजू फ्रॉम अदर कंट्रीज लायक दॅट. आनी कित्याक हो बेनिफीट कोणाक जातलो? आमच्या फार्मर्सांक जातलो. फाल्यां तर आमचें प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमच्या फार्मर्सांक जातलो. सो बेसीक आयडिया इज टू प्रोमोट कॅजू, बिकॉज इट इज अवर कॅजू फेणी इज अवर हेरिटेज ड्रिंक, आमचो गोवन कल्चर. सो हे कशे भशेन प्रमोट जावपाक जाय. इट इज लायक आमी फेणीक GI टॅग दिल्लें आसा, पण तितली प्रमोट जायना फेणी. आतां फाल्यां आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता, थंय तर इफ फेणी स्टार्ट्स गेटींग सोल्ड देर, इट वील रीच एवरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ताजो फायदो कोणाक जातलो? आमच्या फार्मरांक जातलो, जे पळय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा, फार्मर्स म्हणा रोयता. फाल्यां प्रोडक्शन तर वाडलें, बेनिफीट आमच्या लोकल फार्मरांक जातलो. तेय फुडें सरतले कॅजू ग्रो करपाक आनी उत्पन्न वाडोवपाक. सो आमी थरयलें की एक कॅजू फेस्टिवल करूया जस्ट टू प्रमोट कॅजू. सो वी अप्रोच्ड अलॉंग, वी हॅड अ मिटींग फाटल्या दिसांनी विथ CII. सो दे आर द क्रिएटीव हेड म्हणटा तशे बिझनेस हेड, तांणी स्टेक होल्डर्स हाडल्या आनी आवर इज द कॅजू कॉर्पोरेशन. बॉम्बे बाजार तरेकवार साड्यांचो खजिनो आसपी गोंयचें नामनेचें ठिकाण बॉम्बे बाजार.
साड्यो स्वता खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनान आसा. पारंपारीक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा माफक दरान उपलब्ध. तशेंच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागीं पावला. आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.